everyone, I am War Nazir Ahmed on my YouTube channel Easy English EZE. This is the first lesson for those who want to improve their speaking skills in English. तो चलिए आज हम अपना पहला लेसन शुरू करते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान का बोल चाल सीखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों। न ये ज़रूरी है कि आपने अंग्रेज़ी ज़ुबान में मास्टर्स किया हो। न ही ये ज़रूरी है कि आप ग्रामर जानते हों या आपको ग्रामर में महारत हासिल हो। बल्कि अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि एक मासूम बच्चा जो बहुत ही कम उम्र होता है, जिसकी उम्र, जिसका सोच, जिसका दिमाग बिल्कुल छोटा होता है, जब वो अपनी माँ से मादरी ज़बान सीखता है, how he or she learns the mother tongue, इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखनी होगी। आइए आज हम यूज़ ऑफ वुड सीखते हैं। यूज़ ऑफ वुड। अंग्रेज़ी ज़ुबान में वुड का इस्तेमाल कई मानों में किया जा सकता है, लेकिन आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि ये वुड हमारी बोलचाल में किस तरह से इस्तेमाल होगा। मैंने बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद जो कुछ सीखा है, जहाँ कहीं या जिस किसी से भी सीखा है, मैं चाहता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें मुफ्त में सिखाऊं। इसके लिए शर्त ये है कि जिस तरह से आपको कहा जाए आपको वही करना होगा। यहाँ फ़िलहाल आपको या आपके बच्चे को ये याद रखना होगा कि मुस्तकबिल की बातें बताने के लिए, यानी आने वाले वक्त की बात बताने के लिए हम वुड का इस्तेमाल कैसे करें। यहाँ मिसाल के तौर पर मैं कल स्कूल जाऊंगा। I would go to school. I would go to school. मैं केले खाऊंगा। I would eat bananas. I would eat bananas. यानी जो बातें आप कल, जो काम आप कल करना चाहते हैं, वो कैसे बताएं। वो क्रिकेट खेलेगा। He would play cricket. He would play cricket. यहाँ मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं। Go, play, eat, buy, watch. These are action words. यहाँ हमें अब स्ट्रक्चर याद रखना होगा। इन एक्शन वर्ड्स को उस स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल करके हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे I would go नानीज होम, मैं नानी के घर जाऊंगा। I would go to school. I would go to washroom. I would go जहां आप जाना चाहते हैं। I would play cricket. अगर आपके पास वोकैबुलरी की कमी है तो आप इसके साथ कहीं एक खेल लगा सकते हैं। I would play cricket. I would play football. I would play volleyball. I would play kho-kho. I would play video games. तो इस तरह से इसका मतलब है कि मैं खेलूंगा, यानी आने वाले वक्त में जो मैं काम करना चाहता हूँ, मैं इस तरह से बोल सकता हूँ। I would eat mangoes. I would eat chocolate. I would eat bananas. I would eat candy. जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं, जो खाने का इरादा है,
جو آپ کے من میں ہے کہ میں یہ کام کروں, تو آپ ایکشن ورڈ لگا کے اس اسٹرکچر کو یوز کر کے, اگر آپ ایک کار خریدنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ I would buy a car. آپ موٹر بائک خریدنا چاہتے ہیں, I would buy a motorbike. اسی طرح سے اگر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں ٹی وی پر, موبائل پہ, I would watch cricket match. I would watch a football match on TV. I would watch movies. I would watch a cartoon movie. Dialogue practice. Would you like? میں یہاں لکھوں گا would you like. ڈائلاگ پریکٹس میں آپ یہ اسٹرکچر استعمال کر سکتے ہیں would you like to. تو یہاں ہم یہ اسٹرکچر ان سینٹینسز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. would you like to have an egg in breakfast. کیا آپ ناشتے میں ایگ لینا پسند کریں گے. would you like to have an egg in breakfast. یا would you like to go with me or would you like to come with me. would you like to please finish your homework. اگر یہاں would you like please finish your homework. would you like please, would you like to please be silent. would you like to please buy a mobile for me. would you please like to buy a bicycle for me. آپ کو یہ اسٹرکچرز یاد رکھنے ہوں گے. اسٹرکچرز کی مدد سے آپ بول چال سیکھ سکتے ہیں. یہاں I would like to پلس ورب کوئی بھی ایکشن ورڈ ایڈ کرنا ہوگا. جیسے میں نے یہاں لکھا ہے کہ I would like to help him. I would like to help you. I would like to invite you. I would like to sit here. I would like to go with you. میں آپ کے ساتھ جانا چاہوں گا. I would like to spend some time with you. میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہوں گا. I would like to spend some time with you. I would like to کوئی بھی ورب آپ, کوئی بھی ایکشن ورڈ آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے یہاں میں نے learn لکھا ہے. I would like to learn about it. میں اس بارے میں سیکھنا چاہوں گا, جاننا چاہوں گا, یا میں اس کے بارے میں سننا چاہوں گا. I would like to listen about him. اسی طرح keep it. I would like to keep it. میں اسے اپنے لیے رکھوں گا. I would like to keep it for me. I would like to give it to you. میں یہ آپ کو دینا چاہوں گا. I would like to give it to you. اس طرح سے آپ بے شمار باتیں بنا سکتے ہیں, خود باتیں کر سکتے ہیں, ڈائلاگ کر سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ, کوسچن پوچھ سکتے ہیں یا کوسچن کا جواب دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک نوٹ بک مینٹین کرنی ہوگی جس میں آپ یہ ساری چیزیں نوٹ کر کے رکھیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پریکٹس کرنے سے آپ کو انگریزی بول چال میں آسانی ہوگی. تو اگر آپ مزید ویڈیوز, یہ سمپل طریقے کے ویڈیوز, سمپل طریقے سے انگریزی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی مور ویڈیوز جو آپ کو بیسک انگلش سکھانے کے لیے ضروری ہیں, اس کے لیے سبسکرائب کرنا ہوگا میرا چینل ایزی انگلش. ایزی. تھینکس فار واچنگ.